Nacho. Oh. Ano? Oh. Ano daw? Oh. Ano daw sinasabi mo? Oo? Oh. Asos. Oh. Ano daw? Sige daw. Ano daw yung sinasabi mo? Ano? Ano daw? Sige daw. Ano daw? Ano daw yun? Hindi maintindihan ni Lolo. Sige daw. Ano daw yun? Oh. Ano daw? Oh, ano pa? Ano? Ano daw? Ano pa yung sinasabi daw? Ano pa raw? Ano daw yun? Hala. Ano daw? Ano daw? Oh. Ano pa raw yung sinasabi ni Diwa? Hindi ko maintindihan yun eh. Sige daw, magkwento ka daw. Ano daw yung ginawa mo? Sige daw, magkwento ka daw. Ano pa daw yung napanaginipan mo daw? Ano daw yon? Sige daw, ikwento mo raw. Sige ha, kwento mo daw. Oh, ano pa? Ano yon? Oh, oh. Iba na yun. Ano? Oh. Oh. Ano daw? Ano daw? Oh. Oh, ano pa? Yo. Ano daw?